Niyong tanan sa Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sininata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kuntaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiya mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalus Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalus Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalus Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalus Bake Shop. Lulalus Bake Shop, absolutely delicious. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa! Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, francese, lorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola
Italy, Delusius. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Anak ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugyuti nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Sige hapon, kiniyang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Maguban karong adlaw Miyerkules, pitsa 25 ni buwan sa Hunyo tuig 2025. Uban ko ninyo hangtod alas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanong mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon syempre ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Kumusta man mong tanan? Manghinaot ko nga na mo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nag-og naminaw sa ato nga programa. Mabati ta sa 93.5 Marion FM sa dial sa inyong mga radyo. Makita ta live sa Dea Guapa Facebook page, Marion FM Facebook page, ingon man sa Najib Cubio Facebook page. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminawa sa atong mga kasikbit nga lugar sa Hilongos, Bato, Hindang, Inupakan, og Matalom. Kumusta mang tanan, kumusta pud sa atong mga Dianetics nga nagpaminaw karon, especially diha sulod sa merkado publiko sa Hilongos, diha sa Rosman Modesty Supply. Kumusta mang tanan, kumusta ang atong mga suking Dianetics, suking tigpaminaw sa Hong Kong, Love Rose sa Ginaldo. Kumusta man Ma'am Alma Cabradilla Dator sa Hong Kong, kumusta man mo ma'am? O gingon man si Mama Juicy Bilbar Napas sa Dubai. Kumusta mang mong tanan? Manghinaot ko nga anamo sa kapiskay sa inyong mga panlawas. Karong hapuna daghan tag mga hisgutanan, magbasa tag balak og sugilanon. Apan sa dili ko pa sugdan ako mong inviteon. Inviteon ta mo nga kung aduna ka mo yung mga kasinatian sa gugma og kinabuhi. Ipadangat ka na dinhi sa atong Sibyanan, i-chat lang ang Dea Guapa Facebook page. Ingon man kung aduna ka mo yung mga balak din ha, i-chat gihapon ang Dea Guapa. Kaya na ato nang basahon dinhi sa kahanginan. Oga, sa walay paglangay, kumusta na ituod sa atong mga suking Dianetics din ha sa Davao
City, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa akong mga distributor diha sa Lanao, ingon man sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, og sa tibuok Caraga region. Maayong hapon kaninyong tanan. Manghinaot ko nga okay lang gihapon no ang atong pagpaninda sa atong produkto nga Dea Skincare. Sa akong mga bagong followers, mga bagong viewers, maayong hapon kaninyong tanan. Nagpaminaw mo sa programa nga Mga Hagawhaw sa Dughang Samaran. Tuod man karon ato ng sugdana pagbasa ang usa ka balak kini gikan sa usa ka magtutudlo sa barangay Hampangan, Helongos Leyte. Balak nga giuluhag laang sa gugmang hinikawan sinuwat ni Junmar Lina Balyentos. Ug ako nang basahon. Laang sa gugmang hinikawan. Sayop ba ang matagpitik ning kasing-kasing? Sa kalitlang gidagpi king handurawan. Sa kuyamoy sa katamistang kagahapon. Daw sama sa mga balod nga naghambin og mga saad. Nga ikaw di mahanaw bisan sakmiton ako sa kamatayon. Gikan ako sa baybayon apan midagan na pagbalik kanimo. Tungod kay gihulga ako sa mga dagkong balod. Gihangad ko ang langit apan ako nalisang. Tungod kay gihadlo ko sa mga itom nga dagom. Gihulga ko na kita sa gugma di na mo padayon. Ikaw ang tubag sa nag-uros kong pangandoy, nga dugay ko nang ipangayo kang bathala. Ikaw ang salog nga naghatag og kinabuhi, king uga ko nga basak. Apan luyoning mga pahiyom, unsabay balos mo. Sa kalit, nahanaw lang ang tanan. Imo kong gilatos sa bakos sa kasakit, wakbay kaluoy nga nangagas na ang malungalusok ng mga luha, tungod kay ikaw ang inlaylang pirlas ning akong kinabuhi, nga nagpukaw sa nagpahipi ko nga pagbati. Apan unsabay balos, aduna ba'y higayona nga ikaw mahikalintan sa dayon, sa dili masabot nga pagbati nga naglukib sa kinahiladman, nga ang imong katahoma kaligdong og kabuutan, migamot man kanunay sa nasakitan kong dughan. Aduna ba'y higayona nga ikaw pod nabalaka kanako. Gipukaw ko ang nahitulog kong kaugalingon nga ikaw ug ang atong mga gipangsawan nga himaya ug kalipay. Ako nang kalimtan ug ilubong sa dayon. Apan kanunay gihapon kong hamukon og damgong daman kay gihugtan ko gihapon ang pagtuo nga di ko nimo biyaan. Ug tungod sa pagbiya mo o pinalangga, kasing-kasing ko gilulupan og tumang kasakit, maitom nga dagom mihabol sa masalubon kong langit. Ug pwede ba nga silhigon ko ang mga panganod sa kasakit, ug pwede pala nga tudlingon ko pag-usab ang nagkagidlay tang kagahapon. Gibuhat ko na. Apan ikaw nagtuo lamang sa gihapon, nga walay bili kining akong paghigugma. Laang sa gugma nga biniyaan balak nga gisuwat ni Junmar Lina Balyentos. Daghang kayong salamat sir sa imong balak nga gipadangat sa atong sibyaanan. Hello diay sa atong mga suking Dianetics nga nagtanaw karon sa atong programa. Daghang kayong salamat ninyo. Nagtanaw karon ng atong gwapang amiga Joby Acebido Alinsog. Ingon man diha sa Rosman Modesty Supply si Yana Aler Nervous. Maayong hapon. Okay ra kuno kaayo ang nagtanaw sila live o naminaw sa radyo dito sa Rosman Modesty Supply. Hello diha sa atong merkado publiko sa Helongos. Sa kanunay daghang salamat sa inyong pagsuporta sa atong programa. Daghang salamat sa kanunay. Samtang dili na ta maglangay pa atong basahon
ang atong sugilanon karon nga gipadala sa atong suking tigpaminaw nga nagpatago lang sa pangalan nga Franklin. So ato na nga basahon ang iyang sugilanon. So okay, ania ang iya nga sugilanon. Apa na, mas maayon no kung aduna tay background music while nagbasa aning atong suwat tampo karong hapuna. So, ambot nga no nga. Wait lang. Ato sang paabuton kadiyot lang. Naglibog ko nga no nga. Dili man mo sounds sa atong music. Wala, dili mo sounds, no? Dili man mo sounds ang atong music. So ato na lang kini nga basahon na without music. Okay. Naglibog jud ko ngano nga. Tonight's the night we make history. Ana di ay ni music na sobraan sa kakusog. So nawala pod. Kasi lang ning dili hanas, no? Dili hanas mo. Dili mo hanas mo. So nindot magud kung naay background music ang ato nga pagabasahon nga sugilanon apan na di siya ganahan og kuan. Wait lang, last na lang jud. Promise. Wait. I came to see you back. Okay. Anyway, magsugod na ta. May music wala kay murag naghinam-hinam na mo ato ding oras alas 3:12 na. So di na ang atong sugilanon. Dear Atsing Miriam, una sa tanan maayong adlaw nimo ug sa tanan nga tigpaminaw sa imo nga programa. Itago lang ko sa pangalan nga Franklin. Ganahan ko mo share sa akong sugilano na sa kinabuhi dinhi sa imo nga programa kay suki ko nimo nga tigpaminawan. Nagiingon nga panultihon nga basin naapakuno sa kinder ang imong forever
O every time nga makadungog ko ani, makatawa jud ko. Kay labihan na kong igua ani. Ugaling lagi ang katawa, may sagol pud nga sakit. Tuguti ko Ate Miriam sa pagsugilon sa akong kasinatian sa kinabuhi. Kinder tuod ko Ate Miriam sa dihang una na kong nakaila si Ma'am Lenny. Iya kong estudyante. Adtong panahona, kami ang kinaunahan nga mga kinder students niya kay maupamantoy pagkauso sa prelim. Kay lagi sa una iya man kong estudyante. Bagong graduate si Ma'am Lenny adto sa pagkamaestra. 20 anyos lang siya adto, samtang ako 6 anyos lang. Siya ang akong pinakauna nga maestra. Sud sila sa akong mama, gumikan kay buutan siya nga pagkamaestra. Hingatawa kaayo. Gani bisan na nakalibang ko sa akong purol pagka-kinder ug siya ang miilo nako, wala jud ko niya kasuki. Ug iya ganing gibadlong ang akong mga classmate nga nanungog nako. Gibadlong nga sila ni ma'am kay dili niya gusto nga sungugon ko. Siya ang kinakaunhan nga pitudlo sa pagsuwat sa akong pangalan. Gawas nilang mama ug ni papa. Siya ang kinaunahan nga migabay nako. Si Ma'am Lenny ang mitudlo nako unsaon na pagpitik usab ang akong dughan. Yes, Ate Miriam, you heard me right. Si Ma'am Lenny ang kinaunahan nga babay nga akong gihigugma. Giunsa pagkahitabo, maunay akong isaysay nimo. Year 2000 ate, graduating ko sa college. Ug siya maoy pag-uli gikan sa Taiwan. Nagkasakay mi sa eroplano. Destiny baka hao unsa. Nagkatapad mi og lingkuranan. Parihas mi gikan og Manila padulong sa Cebu. Paglingi nako sa akong tapad, kakita ko pamilyar kaayo nga dagway. Pero dili na nako ma-recall, pero kahibaw ko nga somehow nakailagid ko niya. Dako na manggod kaayo siya kausaban. Idara na siya adto nga time, pero still beautiful. Ug lahi ang spark sa iyang mata daw sa midala nako sa kagahapon. Katulo ko nagsigig lingi niya. Din sa katulo, nagkatagbo na ang among pananaw. Una siya, mikatawa nako, dayong ingon. You know what? Pamilyar ka nako. Pero dili nako kahinumdum kung diin ta nagkaila. Mikatawa ko miingon na. Maubitaw pud na mama nga sige kog tanaw nimo kay murag pamilyar ka. Anyway, I'm Franklin na. Taga Babagdos ko sa Cebu. What? So, unsa dayto ang imong last name? Mariano, ma'am. Ako si Ma'am Lenny nimo, your kinder teacher. Pastila no, kapaspas jud sa panahon. Look at you now, dako na kaayo ka. I guess, minyo na siguro ka. Hala si ma'am, oy, ayaw po da pasubrae. Dako ra pero ulitaw pa ko. Ug
ug mauto ang sinugdanan sa among conversation, Ate Miriam. Akong nasayran nga si Ma'am Lenny sa iyang edad nga 40 anyos dalaga pagyud. Nag-enjoy siya sa iyang pagpangabroad. Daghan kayo miga nahisgutan adtong adlaw. Nangumusta siya sa akong mama ug sa tanana nga iyang nahinumdumana pagka-kinder nako. We end up our conversation sa pagpangayo sa iyang address. Suroy niya ko sa inyo, ma'am, ha. Akong dadon si mama. Wala pa gani ka manguyab na ako, magdana dayon kag mama. Tuod man, nakatawa ko sa iyang komedya. Pila ba istorya, Ate Miriam, pag abot na ako sa amo, akong giistoryahan si mama, bahin ni Ma'am Lenny, ang akong kinder teacher. Ako siyang giingnan nga naalang sila sa laplapo gihapon nagpuyo. Nalipay si mama o ingon siya gusto niyang makita ang akong kanhi maestra. Tuod man, sa sunod nga adlaw, among giduaw, adlaw lipay kaayo si mama nga subli silang nagkita. Ilang gihandom ang akong pagkabata. Uwaw lang kaayo kaya giapil pod nila og hisgot kadtong nakalibang ko sa short. Og nagpunay dayon sila katawa. Pag uli na mo sa amo, giingnan ko ni mama nga, Dong, guwapa kaayo imong maestra no. Panguyabi Dong, ganahan ko nga siya ang akong mamahimong umagad. Joker man ka maoya, kadako na mo age gap, katiguang na ni ma'am para na ako. Pastila na, dili biya mailhandong kay batanon kay siya now. Puti, kaayo og gwapa, buutan siya dong. Tagsara ka makakita og sama niya. Ako sang hunahunaon ma, tubag kupod. Pastilan, ayaw dihag sige huna-huna. Pagpaputo sa dito sa itong mga trabahante ug dako nga buki sa buwak, unya pamisita dito. Makatawa kong mama kay siya jud ang porsigido nga manguyab ko ni ma'am. Ang tinuod, musalig ko ni mama permi Ate Miriam. Sa ako gani nga kurso nga gikuha, si mama gihapon ang nagbuot. Civil engineer akong gikuha tungod ni mama. Si mama na lang ang akong kauban sa kinabuhi, humanamatay si papa sa cardiac arrest. Si mama ang nagpadagan sa among flower shop. Ug dako ang akong pagtuo nga mothers knows best. Maong bisag dili kaayo ko kumbensido, akong gibuhat ang giingon ni mama nga panguyaban si Lenny. Franklin, seryoso ka? Manguyab ka na ako? Nakatiguang na nako, ikaw batanon pa. Age is just a number, baya ma'am. Naho pa to. O mikatawas si Lenny. Sumao to, Ate Miriam. Consistent kaayo ang akong pagduaw sa ila kada adlaw. Tibuok bakasyon sa among klase o sa akong pagpanguyab niya. Akong ang kunon nga sa sinugdanan, igo na jud ko nga mituman sa sugo ni mama apan kadugayan. Nahulog jud ko ni Lenny kay labihan niya kabuutan o kalami muluto. Iya kong pakanon kada adto nako. Lami siya ka istorya. Focus siya permi sa among kaugmaon sa pagsilsil sa akong alimpatakan nga dapat istentro ang Ginoo sa among relasyon. Daling milabay ang panahon Ate Miriam, may graduar ko og college. Ug naa si Lenny.
Humandayon sa graduation, amo nang gihikay ang amo nga kasal. Daghan pud ko nadungog nga ngano daw idaran ang akong asawa nga mas daghan magbatanon. Pero dedma ko kay ngano ba pod madyo sila ang makigninyo maong wa jud ko naminaw nila. Importante nga nagkahigugmaay mi og pinangga kaayo siya sa akong mama. Human sa kasal, amo diyong gipaspasan Ate Miriam. Kay ingon man lagi sila, basig maglisod na siyag anak, kay idara na. Maong sa wala jud ko, maong wala sa jud ko, nangitag trabaho. Kay mauman pod ingon ni mama, total, mabuhi man ni, bisan dili una ko manerbaho, kay naaman mi, negosyo. Mauto nga, tanan nga panahon, murag honeymoon alang namo ni Lenny. Og tinuod di na siya virgin. Iya man pong gisulti nako nga na siya'y uyab sa una, pero nagkabuwag sila. Ug mao daw to kay human ato wala na siya misulod pa og relasyon. Pero dito nako importante ako man gani siya nga gidawat. Iya man pud kong gidawat nga daghan pud kog mga baji nga nauna niya nga ako pug napahimuslan ang pagkababae. Nagpahilot miss iyang matres kay mao manay ilang giingon na para daw dali mabuntis. Ug kaluoy sa Ginoo after 4 months of marriage ni mabdos si Lenny. Niadtong higayuna kami ang pinakamalipayong magtiayon sa kalibutan. Daghan kaayo mig plano alang sa among mamahimong anak. Excited mi og asa maliwat. Og excited mi sa diha nga nahibaw-an nga kaluha ang among anak. Pero dungan sa excitement mawang kabalaka. Kay giingnan Miss Doktor nga base na maglisod siya labi na kay idara na og first timer nga mga anak. Apana gihalad namo sa Ginoo ang iyang pagmabdos. Ug yes, human ang siya kabuan na nahimugso sila Lane ug si Franklin Jr. Pero sakit Ate Miriam, kay dungan sa pagkakita sa akong mga anak sa kalibutan, mausab ang pagkawala sa ilang inahan. Naglisod pag-anak si Lenny ug nakabsan sa kinabuhi. Human lang yun malugwa ang kaluha. Ang kalipay napulihan o grabing kasakit. Sakit nga wala ko kahibaw unsaon paghambin. Daghan ko pangutana sa Ginoo nganong gitugutan man niyang mahitabo ang kasakit nga akong naagian. Apan matag katawa sa kambal Ate Miriam, muraga mao ni mo hupaya sa laing sa kasakit nga akong gibati. Bisan na sakit sa kadugayan, hinay-hinay na akong gidawat o bisag lisod, gidawat na ako ang pagbuot sa kahitasan. Taas na ang panahon nga milabaya. Taas na ang palahan nga milabay Ate Miriam, college na karon ang mga anak namo ni Lenny. Naila nila ang inahan sa among mga hulagway sa akong mga istorya o gimahal nila ang ilang inahan nga bugto nga sa picture lang nila nakita. Tanan nila nga paningkamot pahinungod sa ilang inahan. Ug ako Ate Miriam wala nako nagminyo pa. Gipadako nako ang akong mga anak nga ako ra. Ug bisan tuod usa na ka tuig ni nga nahimo nga magtiayon ni Lenny, igo na ang mao nga panahon para higugmaon ko siya hangtod sa hangtod. Malipayon ko sa among mga memorya sa among mga kahagahapon. Dili ang kadugayon sa tuig ninyo nga manag-uban ang sumbanan sa tinuod nga gugma Ate Miriam. Kay walay mubo o taas nga higayon sa duha ka tawo nga tinud-anay nga naghigugmaay. Alang nako ang ako nga forever
maong akong kinder teacher. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad sa akong suwat tampo. More power to your program, imong magtatampo, Franklin. Daghan kaayong salamat Franklin sa imong paghatag ug pagtagad ning sa imong pagpadangat sa imong suwat tampo dinhi sa atong Sibyaanan. Daghang kayong salamat sa imong pag-share sa imong anindot nga sugilanon. Apan sa dili pa atong paminaw na kining awita. So, di siya mo play. Ato na lang. Ah. Anyway, dili mo play ang atong music, no? Maong ato na lang ibalhin ang atong pag-play diri sa atong Osaka cellphone para atong mapaminawan ang music nga iyang gi-request alang sa iyang sugilanon. Paminaw na to ang awit nga Tears in Heaven. Mao ni iyang gi-request alang sa iyang sugilanon kuno pahinungod sa iyang nitaliwan nga asawa. So di mo nang play ang mga music. Know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? Even if I saw you in heaven, some until carry on, 'cause I know don't belong here in heaven. So hold my hand, saw you in heaven. Would you help me stand? They saw you in heaven. And from away night and day, as I know that's the thing.
here in heaven. Down and condemn me. Break your heart, have you begging please? In heaven. Know my name, saw you in heaven. To be the same, I saw you in heaven. Must be strong, must carry on, 'cause I know don't get alone here in heaven. Sumoto no ang atong awit nga Tears in Heaven. Awit nga pahinungod sa atong letter Sunday karong hapuna. So sa mga bago pang nagtanaw sa atong sugilanon, ang atong sugilanon kabahin sa usa ka tatay nga nagpatago lang sa pangalan nga Franklin, diin ang iyang nahimong asawa, iyang nahimong forever, mao ang iyang kanhi maestra sa kinder, no? Sa dihang subli silang nagkita, unya ang iyang teacher mao pa daga paghihapon, unya hangtod nga nakabuo silang pamilya gumikan kay kining maong teacher ang paborito usab kaayo sa iyang inahan, diin murag siya pod ang iyang mga desisyon is iyang giagad pirmi sa iyang mama kay para niya mothers knows best kuno apan wa pod siya sa nagmahay lagi sa mga desisyon nga iyang nga sunod-sunuran siya sa iyang inahan kay tanan kuno nga desisyon sa iyang inahan is maayo gyud para niya. Hinungdan nga sa dihang ingon ang iyang nanay nga panguyaban ang iyang teacher sa dihang subli silang nagkita is malipayon kaayo siya kay iyag yung nahimong asawa ang iyang kanhing teacher nga si Lenny. Sumauto no, nahimo niyang asawa niya, nabuntis sila, gikasal na buntis. Kaluha ang ilang nahimong anak ug malipayon sila. Apan, igo lang gyud gilugwa ni Lenny ang maong bata, igo lang gyud gihimugso, namatay siya, gumikan lagi kay 40 naman siya sa dihang gihimugso ang amang bata, naglisod sa panganak, first timer pa. Apan, wala gid siya nagminyo no, kaluha ang iyang anak si Franklin Jr. matod pa niya og ang iyang usa ka anak nga babae lalaki unya wala na siya nagminyo pa gumikan kaya igo na niya ang paghandom sa ilang mga kagahapon sa iyang kanhing asawa nga si Lenny og ang iyang mga anak sa kanunay iyang gisay-isay ang ilang mga sugilanon nila sa iyang anak no, ilang gisaysay ang mga sugilano nila sa mga hulagway nila sa mga picture iyang gipaila-ila ang iyang mama ngadto sa iyang mga anak ug karon malipayon siya nga gipadako ang ilang mga anak bisan pag siya na lang usa apan anaaman pod ang iyang inahan nga mao iyang katambayayong
para sa pagpadako silang anak. So matod niya, dili ko nung nasa gidugayon kay 1 year man lang sila nga nahimong magtiayon ni Lenny. Apan matod niya, dili ko nung nasa gidugayon sa kaminyoon nga makaingon ka nga kuan gigugma ni mug usa ka tawo, wala kunoy taas umubo sa usa ka tinuod nga gugma kay para niya confirm nga ang iyang forever mao gyud lang ang iyang kinder teacher. So mao to ang sugilanon nga atong pag-asawan karong hapon na oras nato alas 3:38 na ug ang oras satod sa Dea Skincare Products. Sa Dea dili ka lang mugwapa apana mumamolds pa. Sumaw ng mga ang sugilano nato noon sa may inyong sulti bahin sa atong sugilano na karong hapon na. Naba mo opinion nga buot i-share sa atong sugilanon karon sa may inyong ikatampo, no? Ado na ba mo buot i-share alang sa atong letter sender? Actually, nag-share lang ni siya sa iyang kagahapon. Pero wala po ni siya nagpatambag kay ganahan lang siyang mo-share sa ilang nindot kasugilanon sa gugma sa iyang kanhing asawa sa iyang nitaliwan nga asawa nga si Lenny. So nindot ang ilang sugilanon, no? Sugilanon sa yang forever, no? Nalay lang giingon na nga ayaw ko numog kaguol nga wala pa mo uyab karon basig napa kuno sa tiyan or sa bakan sa ilang inahan ang inyong mamahimong asawa or uyab or bana, no? Kaya maulagi na dili man jud nato matag-an kung kinsa ang ihatag sa Ginoo nato nga mahimong kapikas sa atong kinabuhi. Dako kay sa age gap pero alang sa atong letter sender, age is just a number. Muto ba mo nga age is just a number? Pero bitaw no abi ninyo no samtang samtang di ay di ba kung magkaidaran ta, magkadako ang atong edad, pero ang ato biyang hunang-huna, same ra biya gihapon, no? What I mean is, ang atong feelings is dili mausob, same sa katong gamay pa ka, siguro aware lang ka, mabutan lang ka, pero the feelings is the same, no? Mao na nga, mo siguro ang moingon sila nga age is just a number, kay para nako, mao na siya, no? Kay bisag maidaran na ka, madako nag-imong edad, madako nag-imong edad, ang imong feeling nga bata lang gihapon, o di ba? Dili batang isip ha, feeling ra nimo, o di ba? So mao to, atong basahon ang mga kanang mga chat nato gikan sa atong mga listener karong hapuna. Mato diri ni Kimberly nindot ang iyang story Ate Miriam, maka-inspire mao nga dili nalaman ta mawad ag paglaom nga wala pa ta nakakitag uyab karon kay basin lagi di ay ugwa pa na anak ang atong forever. Mao nga basig maparihat ang Franklin manghinaot lang gyud ta nga makikita pa tag forever, di ba? So dili mo na siya alang nako no parang di mo gid siya kinahanglang pangitaon, di siya kumbaga kanang kusa gud siyang moabot, di ba? Kusa siyang moabot sa saktong panahon, no? Pero kano sa amo ng saktong panahon, ambot bitaw oy kay usahay gud kana bitaw nga sa ngani oy kana nailalaki nga moabot sa atong kinabuhi, dili lang mag-expect ba nga mauna na pero maka-feel tag something this is it. I don't know kung na-feel ba po na ninyo sa dihang inyong gihimamat ang inyong mga bana karon or ang inyong mga hinigugma. Kaya ang anak mo daw na kaya kung maabot na dyan ang saktong lalaki umbay sa inyong kinabuhi, lahi ko no ang inyong ma-feel, no? Muto ba mo ana, no? But anyway, dili man pud angay magdali tanawa si teacher, no? 40 anyos usa siya nagminyo apan mo lagi sad to say nga nitaliwan siya sa laing pagkalibutan sa diyang nanganak siya. Pero dili man pud tanang case nga idara nagminyo nya mamatay ini panganak, lahi-lahi man jud ang mga panghitabo, depende lang gyud kung unsa ang kanang pagbuot sa Ginoo, kay ang pagbuot ng Ginoo mo ay matuman lagi jud, no? But anyway, ayaw lang mo pagpadali kay ayaw lang mo padali pangitag forever ninyo kay basig naranas
naaro na kilid-kilid, o di ba? Kaya ang saktong lalaki o babae pag moabot na sa atong kinabuhi, hala dili man na kapangandaman, dili na siya kapangandaman, moabot ra jud na siya kanang sa dili damhon, muraga unexpectedly, no? Moabot na siya nga dili mananghid nimo, ha, pero ma-feel nimo kung kanang kining lakiha is mao na ba ni. Pero usahay dili po kayo lagi ta musalig sa tong feelings, kay kung mabaguhan ta, sobraan ta, ma-over ko anta sa atong feelings, no? Usahay lagi po na labaw na kung kanang tao nga imong gipili nga para nimo maunay jud na siya, pero sa imong palibot daghan kayong supak, daghan kayong mga kanang babag sa inyong relasyon. Usahay pod maghuna-huna po tagamay din hang dapita, no? Dili po talaga diretso-diretso mo dasmag, pero kung dili gyud ka magpapugong, nahala, no? Mao lagi na nga bisan pag-unsa ang samputanan sa imong gihimo nga desisyon, mauna kay mao man ang gipili nimo, imo jud nang panindigan, o di ba? Kung sa dihang naay nang uyab nimong lalaking palahubog, bisyoso, unya ni saad nga magbag-o apan sa dihang nahimong kamo nakabaton mog pamilya mao gihapon, o di ba? Imo nang dawaton kay imo man ang gipili, imo man ang nahibaw-andaan nga ingon ana na siyang matang nga pagkatao. Ayaw pag-expect, no, nga maotro ang usa ka batasan tungod kay nahigugman nimo. Siguro maotro for the meantime, no? Sa panandaliang kanang sitwasyon or kadiyot ra, no, dili gyud kadugay kay bulutaw gyud ang tinud-anay nga pagkasiya. Mabitaw na, no, nga muana sila usahay nga sa kadugayon kuno sa kaminyoon sa usa ka magtiayon mulutaw na gyud ang mga tinuod nga batasan. I don't know kung nahitabo ba ni sa inyo, ha, pero mo lagi na kay kung dagag ulitaw pa man lagi ay magkuan man na magpabilib isip pa man nagpabilib, no, hinoon dili tanan na adyod po yung mga instances nga kung unsa sila sa dihang daga o ulitaw pa sila inig kaminyo, mas nindot na noon kay mas manggawas, mas ma-discover nila ang mga nindot nga katangian nila sa usag-usa. Napoy mga ninaana, no, lahi-lahi man lagi mao na nga kining kaminyoon nato, kining pagsulod og relasyon, dili lang gyud basta-basta ta magsalig sa atong kaugalingong kasing-kasing sa atong kaugalingong utok, apan ato gyud pangayuan og tabang sa Ginoo, no, kay aron makapili ta sa saktong lalaki or saktong babae. Sa atong letter standard karon wala siya gimahayan, no, na iyang gidawat ang tanan nga gihatag sa kahitasan niya bisan pa man na wala ang iyang asawa. Halang niya nasakitan siya pag-una, pero iyan ang gidawat ikibaw siya mao ni kabubuton sa Ginoo, no? Ang atong oras karon 3:46 na og oras satud kanato sa Dea Skincare Products. Atong hinumduman permi sa Dea. Dili ka lang mugwapa apan mo mamolds ka pa. Daghan tag mga produkto sa Dea nga inyong kapilian. Daghan jud kaayo gikan sa lotion, napatay underarm, natay diyo underarm, alang itong mga mahog ilok, singkanon og ilok, itom og ilok, mao ni siya ang bagay ninyo kay kini nga klase nga deodorant, no, dili ni siya magbilin og mancha sa inyong mga ipangsulod sa inyong mga sinina. Maong suwayin ni basig mutalab ni sa inyong mga ilok ug makakita mo og kalainan, no. Unya nagihapon tay Dea Rosy Glow nga kung ibutang nimo sa imong dagway makakita gyud ka glow, no. So ang mga produkto sa Dea kay barato, sigurado ka nga luwas og epektibo, o di ba? Sumo lagi to siya. Balik tanong, basa tas mga chat diri gikan sa atong mga suking tigtanaw. Wait lang. Si Arlita Sarko nagtanaw usab karon. Maayong hapon kanimo madam, daghang salamat sa imong pagtimbaya sa atong sugilano na karong hapuna. Matod dire ni Rene at Miriam, dili man ko mutuog forever kay kanang mga babay maayo man lang sa sinugdanan. Pagminyo nako sa kong asawa, nakita nako nga grabe niya kanagger maong akong gibuwagan. Hoy, excuse me, ha?
dili biya magnag ang asawa kung walay makit ang dili maayong kuan. Basig ikaw badlungon ka, maong grabe ka nagger or bagulbulan ang imong asawa. Kay kaming mga babae, in fairness, di ba? Dili man ni magyaw-yaw kung dili angay yaw-yawan. No, basig badlungon ka. O syempre dili mapagtanggol sa iyang asawa ang iyang kaugalingon. Di bitaw oy. So, bitaw mo na yung giingon ko nung nga nagging kills love. I don't know kung mutuo mo na kay daghan kog mga nabatian, nabasahan nga kini ko nung babae nga sobra ka nagger, makapatay mo ko ni usas mga hinungdan nganong mamatay ang gugmas sa mga lalaki, mutuo ba mo? No, nagging kills love ko no. Mao na nga kita pong mga babae bitaw no, bisan dili ta mao lagi na permi ato balik-balikon. Dili ta perming mangita og sayop sa atong mga bana or sa atong mga asawa. Apan tan-aw nato permi ang instead nga pangita nato sila sayop or atong makita ang mga butang nga dili maayo nilang nabuhat. Instead of doing that, atong pangitaon ang mga butang nga maayo nilang nabuhat or maayo. Atong pangitaon ang positive side sa itong mga bana o asawa. Like, i-appreciate nimo nga maayo siyang muluto. I-appreciate nimo nga perming planchado ang imong sinina bago ka moadto sa trabahuan or sa opisina. Diba? Always look at the positive side. Aron dili ta magnag permi kay kita manggong mga babae jud kastagaran. Babae man jud permi ang suspect niini. Gagmayng mga butang tinuod man jud pud na. Gagmayng mga butang is padakon jud hala bla 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 bla. No, sige jud tagyaw-yaw. Labaw na kay ngano magsige man pug mga yaw-yaw ning mga babae lagi based on my experience. Magyaw-yaw tang mga inahan bisan sa gagmayng mga butang. Gumikan lagi kay stress kayo ta sa atong mga trabahoon sa balay, di ba? Stress ta sa atong mga anak, stress pa jud og way sapi, no? Dugangan pa jud sa badlungon nga bana, mauna nga magyaw-yaw jud ang mga asawa. No, mangusahay kitang mga bana sa mga bana nga naminaw karon, dapat kamaw pud silang musabot, no? Kung magyaw-yaw ng asawa, kung di mo gusto gubot, pwede mong mulayo sa laman, unya na mo balik kung nahinom lagyaw-yaw ang asawa. Pero sa mga asawa pud nga naminaw karon, as much as possible unta ato pong minusan ang atong pagyaw-yaw. Mo lagi na aron dili magyaw-yaw, pangitaon nato ang mga good sides sa usag-usag. Mao na lang na atong tan-awon para dili ta magsigig putak-putak kay kapoy baya pud kay ning magyaw-yaw. Hoy, nagdahom og lami iyaw-yaw, nagdahom og lami magsigig yaw-yaw. Kapoy na oy. Sakit sa dughan, maka-stress na, makahatag og kunot. Maayo lang og kanang kunot ra bagikan sa stress kay dili na mo dag skincare, no? Dapat jud always mo nga kanang kuana, kanang fresh kay positive ang inyong outlook. Dapat magsugod jud na permi sa inyong mindset. Dapat kanang kuana, kanang nindot jud mo positive outlook jud mo permis kinabuhi para dili na mo reflect sa mga kunot sa inyong mga dagway. Kay kung sige gani mo konsumisyon bisag kung saon na niya nod-nod og skincare, hala mugawas gyapon ng mga wrinkles. Oy, mugawas gyapon ng mga wrinkles. Sinoon mapugna nas day ang paggawa sa inyong mga wrinkles, gumikan ka naman tay mga sabon nga makapabanat sa inyong mga wrinkles. Tapan aron i-maintain lang jud sa day ang inyong kagwapa, ayaw mo ka-stress. Ayaw jud mo ka-stress permi. Kuan lang, chill lang, no? Kay matud pa dili lagi kuno nato seryosohon ang kinabuhi. Kay bisag unsay yung mga butanga ang moabot sa tong kinabuhi, dapat kamaot ang muhandle niini, dapat di ta magpadala. Kay kung magpadala gani kas mga problema sa inadlaw-adlaw, mga problema nga sa kanunay ma-encounter nimo kung imo ganing dibdibon ang tanan, impas, no? Pero anyway, bitaw, believe pod ko sa atong letter sender. Imagine na wala first love niya, unya wala na gyud siya nangitag lain. First love never die jud siguro. Pero dili pod siya kasulti sa ingon, no? Kay batanon pa gihapon siya, wala pa pod siya kahibaw. Mo lagi na moingon sila nga dili ta magsulti og tapos. Kay basin ka ng butang atong gisulti karon, ato ora nang tunlon sa umaabot nga panahon. Lagmit wala pa pod ihatag sa Ginoo niya ang laing binuhat nga subling makapatibok, makapapitik sa iyang kasing-kasing, di ba? Kaya dili po niya damhon ang moabot, no? Mao nga
masig wala pa karon apan masig sunod banahon mo padani siya suwat nato nga subli na siyang nakahanap or nakakita og laing binuhat nga mo iyang gipuli nga mahalon. Actually dili man kuno pulihan apat kini kunong mga tao nga nawala na sa tong kinabuhi dili man kuno naingon nga atong gihikalimtan pagpabilin kuno ng part sa atong kinabuhi ang butong-buto ba mo mo na ilang giingon no wala dili na ni still nga pulihan apan nakabaton lang ka og higugma sa lain na sab nga binuhat without comparing sa una nimong gimahal, di ba? Ana siya no. Ang atong oras karon 3:53 og ang oras inatakahilwas ang atong oras atod kanato sa Dea Skincare Products kay atong hinumduman sa Dea dili ka lang mugwapa apan mumamods ka pa. Hoy, ang anibersaryo sa Dea sa umaabot na nga July 8 dungan sa pagsaulog nato sa ikaupat ka tuig nga kasaulugan sa Marion FM. Subay sa maong anibersaryo ang Marion FM daghan gihapon mga papremyong ipanghatag ingon man ang Dea Skincare Products daghan tag mga premyong ihatag sa atong mga suking Deanatics. Kung nakikita mo sa kung post na usa na sa ato ipanghatag natay mga pang giveaways, natay mga promos og uban pa mao nga kanunay lang mong pag-atang sa mga programa sa Marion FM o kanunay mong pagpalo sa atong Facebook page para maka-update mo kung unsay mga umaabot nga promo o pagpremyo ang ihatag sa Dea Skincare Products. Diha sa Rusman Modesty Supply, diha sulod sa Merkado Publiko sa Hilongos, mapalit ninyo ang mga kompletong produkto sa Dea ha. Nahanay mga lipstick diha, lotion, sabon, rejuvenating set, ug uban pa ingon man, mapalit gihapon sa Crazy Variety Store at bang sa Pacifica. Hilongos Pacific diha sa Hilongos, mapalit sa Nielbana School Supply padulong sa HNBS, tapad sa Dunganon, ug tapad sa Nielbana naa ang Stewart Variety Store na baligya gihapon lag mga produkto sa Dea, mao nga pangita mo didto sa mga Dea products. Og sa Makinhas diha sa Ambit Store nagbaligya gihapon sila og kompletong produkto sa Dea asa man ning Ambit Store. Ang Ambit Store tapad na siya sa Isdaan jud sa Makinhas. Unya diha pod sa Arky Variety Store tapad siya sa Meat Shop sa Makinhas kanang gikataliwadaan sa Meat Shop ug sa School Supply naa diha ang Arky Variety Store na logo diha sa Dea na tarpaulin kompleto gihapon ang mga produkto diha sa Dea pamalit nga mo didto ha. Unya, syempre sa Miriam Gasoline Station, kompleto ang mga produkto sa Miriam Gasoline Station sa mga produkto sa Dea. Hoy, wala na kitay oras, hapit na alas 4. Sa dili pa ko manamilit, daghan kayong salamat sa atong letter sender karon nga misalig sa iyang sugilanon dinhi sa atong programa. Awhagon ko kamo, giawhag ko kamo sa pagpadala sa inyong mga suwatampo din hilang sa Marion FM pinaagi sa pag-PM sa Dea Guapa nga Facebook page. Ug mag-ugmang adlaw paningkamutan nato nga mag-uban gihapon pagbalik sa samang oras ug istasyon sa 93.5 Marion FM. Sige hapon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, manamilit og moingon. Walay problemang dili kayang sulbaron ko ang pulong sa Ginoo atong sabton. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga